कौन ହେଇଥିଲ ମା ସକାଳୁ ଆମ ଗାଈ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଘର ଓଳା ସରିଲାଣି ଆମର, ପୋଛା ପୋଛି ହବ। ଫୁଲ କାଲି ମୋ ପୁଅ ସବୁ ପକେଇ କ'ଣ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ନା କଖାରୁ ଫୁଲ ହେଇଛି, ସେଠି ହେଇଛି। ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ। ବୋଉ ତୋଳୁନାହାନ୍ତି। ଡାଲା ହଁ, ଏଇ ଫୁଲରା ତୋଳିଦେବେ, ବୋଉ ଆସିଲେ ତୋଳିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଏମିତିଆ ହେଇଛି, ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଜହ୍ନି ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ନେଇପାରିଲିନି ଭିଡ଼ିଓ, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ହଉଛି ଏବେ କଖାରୁ ଫୁଲ। କିଯାଇ ହେଇଛି ନା। କଖାରୁ ବି ସେଠି ହେଇଛି ନା, କିନ୍ତୁ ହଉନି ଆଉ। ଶସ୍ୟାଳା ବୋଲି ରହୁନି, ପାକଳ ହେଲା ପରେ ଗଛଟା କଷି ପୁରା କଅଁଳ ନା। ସବୁ ବର୍ଷ ଯୋଗ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଓଳିଆ ଓଳିରେ ସେଇ ତାରି ମୂଳରୁ ହିଁ ଗଛ ଉଠିବ, ସେଠି ପଡ଼ିଯିବ, ଯୋଉ ପଡ଼ିଯାଉଛି ମଞ୍ଜି। ବୋଉ ଯୋଉଠି ଯାହା ମଞ୍ଜି ପକେଇଦେବେ ଉଠିଯିବ ଗଛ। କାଲି ଭାଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା, ଲଙ୍କାଟାକୁ ସେ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ସେପଟ ଯୋଉ ଦିଟା ସେପଟେ ଥୁଆ ହେଇନି, ସେଇପଟଟା ଖାଲି ତା ଦେହରେ ପକେଇଦେଲେ। କାଲି ଡଙ୍କ ନେଇକି କଲେ ହବ। କାଲି ତ ତାଙ୍କ ସେପଟେ ସାନ ବୋଉଙ୍କ ଘର ଖାଇବା ଆଉ କୋଉଠି ଆମର ଖଡ଼ା ଉଠିଛି କି? ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଅଛି। କଖାରୁ ଫୁଲ ତ ଆମର ଟିକେ ହଉଛି। ବର୍ଷା ଦିନ ବୋଲି ଘାସ ଫାସ ସବୁ ମାଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ନାଇଁ ଏତିକି ନା, ପୁଳା ହେଲାଣି ନା। ଇଏ ତ ରସୁଣ ପଡ଼ିବନି, ସାଧାରେ ସେମିତି। କିଯାଇ ଫୁଲ ହେଇଛି ଆମର। ଆମର ପିଜୁଳି ଗଛ ବି କେମିତି ହେଇଗଲାଣି, ଫଳ ବି ଦେଇଛି ନା ପିଜୁଳି ଫଳ। ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ ଗଛଟା ଆମର।
ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗଛଟା 12 ମାସି ଫଳଟା ନା ବରକୋଳି। ଦି ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଏଡେଡେ ହେଇଥିଲା। ହୁଁ ଦିଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଉ ମାଙ୍କଡ ଆସିଲା ଏକାଥରେ ଏଡେଡେ ମାନେ ଏଡିଟେ ହେଇଥିଲା। ଏଡେଡେ ହେଇଥିଲା। ମାଙ୍କଡ ଆଇଲା ପୁରା ତା ଦେହରେ ଅଖା ପଡି ମାଙ୍କଡ ଆମର ପୁରା ପ୍ରବଳ, ସେ ଖାଲି ତଳ ଆଡକୁ ହଉଛି ଆଉ। ନଦୀଛି କେତେ ସେ ତଳ ଆଡକୁ ଗୋଟେ ଠାରେ କେତେ ଆଇ ହେଇଛି, ହଉନି ଫଳ ବଡ ବଡ ଆଉ। କଣ ହବ? ଗୋଲାପ ଫୁଲଟି କାଲି ଆଜି ଫୁଟି ଯାଇଛି ନା, କାଲି ପୁଅ ସବୁ କେତେ ଫୋପାଡ଼ିଛି ଚିରି, ତା ମଜା ଲାଗୁଛି। ମେଞ୍ଚେ ହଁ ବା। ଏ ଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ଭଣ୍ଡା ଉଠୁଛି, ଫୁଲ ହେଇଛି। ମାନେ ଗଛ କଳି ଗଲା। ମାନେ ଗଛଟା ହଉ ହଉ ଏମିତିଆ ରଙ୍ଗ ଏ ଅଧା କଣ ସେଇଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ମାଙ୍କଡ, ଭାଙ୍ଗି ଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଥୁଣ୍ଟାଟା ଥିଲା। ବାପା କହିଲେ ଏଇଟା କାହିଁ ରହିବ, ଏଇଟା ହାଣିବା। ମୁଁ କହିଲି ନା ଗଛଟା ବନ୍ଧା ହଉଛି ସେ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଉପରେ ଗଛ ତଳେ ଫୁଲ। ଏ ସପୋଟ ସେ ଥାଉ ସେଇ ଇଏରା ସେଥିରେ ବାନ୍ଧିଦବା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଉପରା କଅଁଳିକି ପୁରା ବଢିଆ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଉପର ଗଛ ତଳ ଇଏ। କଅଁଳିକି ପୁରା ଇଏ ଥାଉ ଆଉ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଭଲ ଫୁଟୁଛି ନା। ଫୁଲ ମାନେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ ମାନେ ଏତିକି ଲାଭ। ସେ ପୁରା କଟା ହେଇନି, ସେଟା କାଟିଦେନି ସବୁ ସେ ପତ୍ର ଗୁରା ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଟା ଫୁଲ ଗୁରା ମଲା ଫୁଲ ଗୁରା ହେଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଉଠି ପଡୁଛି, କଣ କହିବ ତାକୁ ଘୋଡେଇ ଦିଏ। ସବୁ ଏଇଠି ଶୁଖିଛି। ସବୁ ଘର ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଛି ନା, ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଥାଉ, ଶୋଇଛି उसके ଝାଳନାଳ ହେଇଗଲେଣି। ଫୁଲଟି ଗୋଟେ କର ଫୁଲ ଯାଇକି ବାହାରୁ ଆଣ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो यहाँ देखु तो अमावास्या होता सकाळु मु उठी जाइली 4:30 बेलू। उठिकी मोर ओलाओली काम सरीगला। ओलाओली काम सरी बारियाड़ को पलैली देखापी गाई गुहाल अवस्था तो किसी सकाळु उठला बेलू अवस्था न थाए। तो उठी सारापर मुझे पलि जाइली बारी रे, देखिली कखारु फूल उठी। तो बो ता भितर उठिकी फूल टे तोलिया पलैती। तो मुझे भितर टे बारियाड़ व्यू नहीं गली। बोऊ को कहली टे फूल तोली दिंतु, टे सासु बोऊ मिसिकी वीडियो करदेलु। तापर मो घर पर पोछा पोछी कर सारी चलिली बर्तमान गाधेइबो।
पूरा लाइन पलैची सकाळू मोर पूरा डालमा हो गलानी बसची बर्तमान खीरी करुची खीरीटा देखते मोर टिके बिंडा रही खीरी मोर ये बैगण बतुरी दही बैगण हम तब चाउल बतुराई फुल अच्छी हम टे बों कहते गुजरात आने चलतु जा पुओ को ब्रश करिया चलती मोर सका कम सरला सब पनीपरिया कटाकटी सर खीरी ऑलमोस्ट डन डालमा हो गला खाली बकरा खीरी डन पुओ को जाऊँ ब्रश करे दे ये खेल हम कि बोली अंशुर खेल बासन ठाकुर बासन चल कौन अंशु हो यार टे रोसे कर बो मंदिर जाइछन्ती बापा आज्ञा आज्ञा एमती खेल पूरा झाड़ अंश जाइथिले माँ झील मंदिर आइले कहीं नहांती आमे मु बंद कर दी ये करची सेठी खेलुची धारा आंटी मामा खीरी खाऊना करथिले तांका दुकान गुजराती आम गुजराती मंजी ना खीरी खीरी कौन कहला गोटे ओहो हो आज आमर बोरा बोरा शोई पड़ी उठला बेल को बो आम पूरा बीरी फिर बाटी रेडी बोरा बोरा ओके तो पैसा चाहिए ये टिके देखु मोर चली रोसे संध्या बेले टिके समस्तଙ୍କର टिके स्नैक्स खाइबा टाइम माने एमती कि कौन टिके जलखिया संध्या बेले समस्ते खाया जो इच्छा करती तो मुझे आज टिके बरा पकई दूसरी कणा कणा माने बराटा बहुत बढ़िया लगे कहे क्या पसंद तो ये जो टिके बरा करदेली आउ दही बरा भी पकईदेली तो से कि गोटे जगह पानी नहीं तो से डायरेक्ट पकई चलिए आउ किटा बरा जमती कि भाई बरिका खाया इच्छा करती आम माँ माने जेजेमा माँ सासू तो जेजेमा कौन करती टे बरा पसंद तो तांकर टे चा बरा हेले भल मत भी बहुत पसंद मु बहुत बरा भल पाए जो छोट छोट टंकिकिया बरा गोलिया गोलिया कणा कणा होता है तो मुझे से टाइप बरा बनई माने कणा कणा बरा मत बहुत पसंद चा बरा बहुत पसंद तो देखिया चलता आज एंजॉय करिया
ଚିଲଉଛି ଏଡୋଡ ପାଟିରେ କାଉ କହୁଛି ଗାଡି ଉପରେ ଚିଲଉଛି ଏଇ ଅଂଶୁ ଏଠି ତ ଭାଇ ପୁଅକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ମୋର ଚଲିଛି ଭାଇଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଟିକେ ହେଲା ବରା ଖାଇବେ ତ ସବୁ ଚାଲିଛି ମୋର ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବରା ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ଇଏ ବି ଚାଲିଛି ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବାହାର ମାର୍କେଟ ଟିକେ ଯିବି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ କେବେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଅଂଶୁ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କାରଣ ବାପା ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି ଇଏ ମୁଁ ଆଉ ଭାଇ ପୁଅ ଅଛୁ ତ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭାଇ ଜଗିଛନ୍ତି ପୁଅଙ୍କୁ ମାନେ ଆମ ପୁତ୍ରକୁ ପୁତ୍ର କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ରଖେଇ ବସେଇ କାହାକୁ ଦେଉନି ଜେଜ ଥିଲେ ତ ତାର ମାନେ ଖାଲି କାଉ କାଉ ଦେଖିବ ବୋଲି ଜେଜେଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ବସେଇ ଦେଉନି ମାନେ ଜେଜେଙ୍କ ହାଲତ ପୁରା ଟାଇଟ୍ କରିଦେଇଛି ଅଂଶୁ ଜମା ନାହିଁ ଜମା ନାହିଁ କ'ଣ ଜମା ନା ଜମା ନାହିଁ डाउन डाउन टाउन कोड गया सीट जमा नहीं सीट रो जमा नहीं जमा नहीं सेम कोड सी होची अंशु पूरा सब कथाटा को कहूची ना ए आई रे आई सब कथा कहूची धरा ए जी गागा गागा फुलो ने सीट जमा नहीं भाई हसी हसी पागल हो गले डाउन डाउन माँ हेलु काव आसला हे काव आइले काव पागल कावटा तार सबुठ प्रिय भाई दहीबरा कर नथियो बोधे कमे दिंटे जाल हे बापा है भल लगुच तार बा भल तार दहीबरा प्रिय हाँ मु आपणकर पकई लंका गुंड तार पकईनी चापी चापी दब हाँ तार जो हरी पोक आइले तो मोर ये चली ये बाप पुओ 3 जन जाक रोषे घरे हाजर भाईंकर है बरा तो भाई टे कड़ा कर बरा छाणीदेवी ये पुओ को दहीबरा कहते निजे टे खाऊले देखो तो चलती